बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तुराब टीवी और मैं हूं उम्मीद तुराब। आज मैं आप लोगों से बात करने लगी हूं डॉक्टर खतीजा केस के बारे में। डॉक्टर खतीजा का जो केस है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से ज़ेर बहस है। इस केस को लेकर जो मुख्तलिफ़ उलझने हैं हमारे दिमागों में, जो मुख्तलिफ़ परेशानियाँ हैं, वो आज आप लोगों के साथ मैं थोड़ी सी शेयर करूँगी गाइस। खतीजा का जो केस है वो सोशल मीडिया के ज़रिए उसके बारे में सबको पता चल चुका है। उसके बारे में मैं भी आप लोगों से थोड़ी सी जो है ना डिस्कस करना चाहती हूँ। डॉक्टर खतीजा जो है वो फैसलाबाद की रहने वाली हैं, मेडिकल की स्टूडेंट हैं, बहुत ही किसी शरीफ घराने से लगती हैं, बहुत ही अच्छी फैमिली से, नेक फैमिली से लगती हैं। लेकिन उनके साथ क्या हुआ आप सब ने देखा। एक उनकी दोस्त है जिसका नाम है अना शेख। उसने अपनी दोस्त ने ही उनको इस बुरे तरीके से डस लिया कि यकीन नहीं आता कि क्या फ्रेंड्स भी इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे दोस्त होते हैं जो दोस्तों के रूप में शैतान होते हैं, हैवान होते हैं। ये अना शेख उन लोगों में से एक हैं। ये जो डॉक्टर हैं डॉक्टर खतीजा, ये फैसलाबाद की रहने वाली है, ठीक है। इनकी एक दोस्त है, उनका नाम है अना शेख और दानिश शेख की वो बेटी हैं। अब हुआ क्या है डॉक्टर खतीजा के साथ, मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए जुल्म और ज़्यादती की एक ऐसी दास्तान रकम हुई है कि खुदा की पनाह। 10 मुहर्रम उल हराम को ये लोग गए हैं दंदनाते हुए। अना शेख अपने वालिद के साथ गई हैं और बकौल डॉक्टर खतीजा के कि 10 लोगों के हमरा ये लोग आए हैं और गन पॉइंट पर उनको, डॉक्टर खतीजा को और उनके भाई को वहाँ से किडनैप किया गया है उनकी माँ के सामने, उनके घर से। 10 मुहर्रम उल हराम को दिन के टाइम इतनी बदमाशी, इतनी बेगैरती कि किसी को दिन दिहाड़े आप घर से जाकर और गन पॉइंट पर जाकर किडनैप कर लें, ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? जी गाइस, इस बेहुदा और घमंडी फैमिली की जो पिक्स है ना, उनकी जो फुटेज हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। उसको भी देखिएगा और उन पर 100 बार लानते भी कीजिएगा आप लोग। जी गाइस, ये देखें, ये वो बेहुदा घमंडी फैमिली है। ये उनकी बेटी है, ये वालिद हैं उनके दानिश शेख, जिन्होंने डॉक्टर खतीजा के साथ जुल्म और ज़्यादती की दास्तान रकम कर दी है। ये देखें, ये अपने दौलत के नशे में चूर किस तरह से इन्होंने डॉक्टर खतीजा के साथ ज़्यादती की है। और हम चाहते हैं जल्द से जल्द अना शेख इसी तरह सलाखों के पीछे हों। ना सिर्फ उनको किडनैप किया गया, उसके बाद आपने देखा पूरे पाकिस्तान में अब तो उनकी वीडियोस वायरल हैं, हर एक ने देखा कि जब वो उसको अपने घर लेकर के गए हैं किडनैप करके, तो उसके बाद किस तरह से उन्होंने उस पर जुल्म किया है, उस बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। अपने जूते रख के, बहुत तरह से वहाँ पे जूते पड़े हुए थे, जूते सारे रख के और वो उससे चटवाए गए हैं, भाई जूतों पे आप ज़बान मारें। उसके बाद उनसे जो है उनकी भवें मौत दी गई हैं, उनके बाल इस हद तक काट दिए गए हैं कि उनके सर से जो है वो गंजपन वाज़ेह नज़र आने लगा। उनकी लिप्स पर तशद्दुद किया गया है और उनके वालिद के सामने। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है गाइस कि जो अना शेख हैं वो चाहती थी कि डॉक्टर खतीजा उनके वालिद से शादी कर लें। तो ऐसे कौन चाहेगा आप बताएं? ऐसे कौन चाहेगा कि कोई बेटी चाहेगी कि उसकी माँ पर सौतन आ जाए, या कोई बीवी खुद चाहेगी कि उसके ऊपर सौतन आ जाए? तो उन्होंने उसके साथ ये ज़्यादती की और ऊपर से इतनी भोंडी स्टोरी बना दी कि शादी ना करने पर ये जुल्म और ये ज़्यादती किया गया। मैं तो कहती हूँ कि हमें हक़ और सच का साथ देना चाहिए, जुल्म के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और शेख दानिश की फ़ैमिली को अदालत सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा दें। और आप लोगों ने देखा होगा शेख दानिश अपने आप को बहुत समझते हैं ना कि दौलत, अमीर ज़ादे हैं, बहुत ज़्यादा दौलत है उनके पास, बहुत ज़्यादा, तो शायद उन्होंने समझा कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शुक्र है कि हमारे मुल्क में अब अवाम जो है वो बेदार हो चुके हैं, वो लोगों के हक़ के लिए उनको लड़ना आता है, आवाज़ बुलंद करनी आती है। तो शेख दानिश को जब अदालत में घसीटा गया, आप लोगों ने सब ने देखा कि शेख दानिश को जब अदालत में घसीटा गया और किस तरह से वो भीगी बिल्ली बनकर अपना मुंह छुपा रहे थे उस टाइम, और सबसे बिल्कुल मुंह नीचे किया हुआ था। तो उस टाइम कहाँ गया उनकी दौलत का नशा, कहाँ गया उनका गरूर, और कहाँ गया उनका घमंड? जो कुछ उन्होंने किसी और की बेटी के साथ किया, अगर यही कुछ उनकी बेटी के साथ हो, अना शेख के साथ, तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे बर्दाश्त। तो इसी तरह से डॉक्टर खतीजा भी तो किसी की बेटी थी ना, उनको सोचना चाहिए था इस तरह का जुल्म करके। अच्छा गाइस, ये भी कहा जा रहा था कि शेख दानिश जो है वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन आप लोग खुद सोचें ना, हम लोग अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं, अगर वो शादी करना चाहते हैं उनके साथ, बीच की क्या स्टोरी है क्या नहीं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर वो शादी करना चाहते हैं ना डॉक्टर खतीजा के साथ, अना के वालिद,
تو کیا وہ اس کو اس طرح سے کڈنیپ کر کے لے جاتے؟ تو کیا وہ اس کو اس طرح سے ذلیل کرتے، اس طرح سے اس کو بدنام کرتے، دنیا بھر میں رسوا کیا جاتا؟ یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں گائز کہ یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے ڈاکٹر ختیجہ ان کے اگینسٹ یقیناً ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنے کیس میں جو ہے یہی بتایا ہے کہ 10 لوگ تھے، انہوں نے آ کے ان کو گھر سے کڈنیپ کیا اور وہ اس فیملی کے خلاف جا رہی ہیں ڈاکٹر ختیجہ. لیکن بعد میں ان کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آتی ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی، میرے تو ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں نا، میری فرینڈ ہے اور شیخ دانش، اور مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں اور میں جو ہے اپنا کیس واپس لینا چاہتی ہوں، اور یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو انا شیعہ تھا، اس کا اتنا تیز، شاطر اور شیطانی دماغ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے کہ یہ ویڈیو اس نے نا پہلے ہی ڈاکٹر ختیجہ سے کسی ٹائم پہلے ہی بنوا کے رکھ دی ہوئی تھی اپنے پاس. تو دیکھیں کہ اس کا کیسے دماغ چل رہا تھا، کیسے اس کا مائنڈ چل رہا تھا کہ اس نے پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ یہ ویڈیو میں بنا لیتی ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے پوری پلاننگ سے یہ سب کچھ ڈاکٹر ختیجہ کے ساتھ کیا ہے کہ بعد میں جب اس طرح سے وہ ہوگا، پاسبل ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ اگر یہ ہمارے اگینسٹ جاتی ہیں تو ہم اس کی یہ ویڈیو وائرل کرا دیں گے، اور بڑا جی اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نظر آ رہا ہے، ان کی کوئی لمبی سی سوچ نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شیخ دانش کے گھر سے جو ہے شراب کی بوتلیں نکلی ہیں، اور مختلف طرح سے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ان کے اسی طرح سے جو ہے وہ ریلیشن تھے، جس طرح سے کہ وہ ڈاکٹر ختیجہ کو انہوں نے ذلیل کیا ہے یا جو بھی ان کی ڈیمانڈس تھیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ختیجہ کی جو ہے وہ کچھ نازیبہ ویڈیوز ہیں ان کے پاس، جو وہ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ وہ ہم لیک کر دیں گے. تو یہ کتنی غلط بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس فیملی کو جو ہے سزا ملے، اور ہم حق اور سچ کے ساتھ ہیں، ہم ڈاکٹر ختیجہ کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر ختیجہ بالکل جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ختیجہ کی اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی. سارے کا سارا قصور ہی اس فیملی کا ہے جو دولت کے نشے میں چور ہے، اپنے آپ کو جنہوں نے فرعون سمجھ لیا ہے. فرعون کے بھی یہی کام تھے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی دولت میں اس طرح سے وہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں دوسری یا کسی تیسرے انسان کی جو ہے نا تذلیل کرتے ہوئے، یا ان کو اس طرح سے منظر پر لا کر اور اس طرح سے کرنا، اس طرح سے ان کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنا جس طرح سے کہ انہوں نے کیا ہے، تو ان کو یہ تو زیب نہیں دیتا تھا. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے، وہ ان کا عمل تھا. لیکن اب میں کہتی ہوں کہ عدالت ان کو کڑی سے کڑی سزا دے، اور ڈاکٹر ختیجہ کو انصاف ملنا چاہیے. ہم سب اس کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ملک کی بیٹی ہیں، پاکستان کی بیٹی ہیں، اتنی پیاری ہماری اسٹوڈنٹ، اتنی پیاری ہماری مستقبل کی ڈاکٹر. ان کو جلد سے جلد انصاف ملنا چاہیے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنی رائے آپ لوگ مجھ سے شیئر کریں نا پلیز. آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی گائز، کافی سیریس ٹاپک تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا. میری ویڈیو آپ لوگوں کو یقیناً نہیں پسند آئی ہوگی، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو کرنا ہے لائک. اور میری ویڈیو جو ہے آپ کو بالکل بھی انٹرسٹنگ نہیں لگی ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.